Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 kilometara zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. I evo nas u Novom Pazaru. Krećemo u još jednu avanturu po Srbiji, pa dokle stignemo. Novi Pazar ima posebnu priču i dušu. U izuzetnom geografskom položaju između Golije, Rogozne i Pešterske visoravni, tu gde se istok sreće sa zapadom, ovaj grad se od vajkada nalazi na raskršću važnih trgovačkih puteva. Tu se nalazila nekadašnja prestonica srpske države Raške, a danas je važan ekonomski, obrazovni i kulturni centar jugozapadne Srbije. Sa dugom istorijom, ovaj multikulturalan grad nije samo grad čuvenih pazarskih mantija i ćevapa, već i grad dobrih domaćina, starih dućana, zanatlija, a i omladine. Zato sam baš odavde odlučio da nastavimo avanturu, pa idemo sad da se nađemo sa našim domaćinima, koji će nas na najbolji način upoznati sa ovim gradom. E pa, zdravo, novopazarska gospodo. Zdravo, Tiago, dobrodošao, ponovo se vidimo u Novi Pazar. Dobrodošao. Dejane. Poštovanje prijatelju, dobrodošao u Novi Pazar. Kako ste dobro? Hvala na pitanju. Ja bih voleo, kao neko ko poznaje i voli istoriju ovog kraja, da kažem, pošto se nalazimo ispred jednog kultnog mjesta ovdje, u neku ruku i počela istorija Novog Pazara, Amira Ginhan je ispred nas. To su preteče nekadašnjih hotela. Znači da sam nekada došao u Novi Pazar, ja bi ovdje prenoćio. Došao bi konjem polako i onda u prizemlju tu ostavljam konja, neko idem bi to gore. istemario, on bi se pobrio o vašim konjima, onda vas smestio u fine gore ala Turka sobice gdje biste se vi odmorili, nešto pojeli, popili i sutradan nastavili svojim putem dalje, gdje vas put vodi. Bilo da je neko došao iz Beograda, Sarajeva, Dubrovnika ili Rio de Janeira, dobrodošao je. Dobrodošao. Pa dobro. Ja sam tako i osjećam. Ajmo onda da vidimo gdje idemo prvo. Šetalištem, normalno. Rano je jutro i ljudi se već okupljaju na šetalištu. Ajmo onda polako. Ajmo. Kako vam se zove ovo šetalište ovdje? Ovo je čuveni Pazarski korzo. Mesto šetnje, susreta, viđenja. Moraš da budeš viđen i da te vide, znači. I ti da vidiš, što je jako bitno. I to znači korzo, jel? To je korzo, da. Jel smeju oženjeni momci da dođu ovdje na korzo? Pa, smeju. Smeju, ali voditi računa. Dobro. Za promociju turističkih potencijala Novog Pazara, kako se organizujete, Harise? Regionalna turistička organizacija je osnovana 2014. godine. Osnivači su je grad Novi Pazar, opštine Tutin i Sjenica i radi na unapređenju i promociji turističkih potencijala kako 3 opštine osnivača, tako i 6 opština u jugozapadnoj Srbiji. Činimo sve da predstavimo Sandžak kao jedinstvenu turističku i prekograničnu regiju. Odlično. Tako da to je mnogo bolje kad se zajedno promovišete nego kad ste ovako svako za sebe. Pa i svedok si da u modernim trendovima turističkim niko više neće da se zadržava previše na jednoj destinaciji. Samim tim kombinujemo sve ono što ovih 6 opština ima i trudimo se da u stvari od Pazara do Priboja svaki turista koji dođe ili organizovana grupa poseti barem na jedan dan ili izletnički i spava u nekom od ovih mjesta koje sam pomenuo.
to je odlična stvar. Tako ćemo i mi, nećemo mi samo Novi Pazar, ali o tom potom pričat ćemo o tome. Ali ćemo danas najviše Novi Pazar, naravno. Tako da će danas Valdo biti tvoj domaćin. Vi ćete obići to sve, a mi ćemo u toku dana naravno se vidjeti. Tako da ti uživaj. Znači, vidjet ćemo se još kasnije. Obavezno. Pa dobro, drago mi je. Ajde da se onda Pozdravljamo te i uživaj danas i Ajde. kasnije pijemo kafu negdje ovdje kod nas. Ajde. Vidimo se kasnije, Tiago. Ajde onda, Valdine. sigurnim si Ne, mi rukama. idemo vamo. Vidimo se, Vidimo se. gospodo. No. Ja te sad pozivam da posjetimo Novopazarsku banju. Čuvenu banju koja u kontinuitetu radi već od 16. veka, ima svoju veliku i dugu tradiciju. Kada pričamo o samim termalnim izvorima Novog Pazara, mi se upravo nalazimo u podnožju planine Rogozna. Ona je poznata i kao najmlađi neaktivni vulkan u Evropi. Smatra se da je po nekim procenama bio aktivan do pre 5000 godina i otud su i te termalne vode kojima obiluje sama Novopazarska banja. Voda je izrazito sumporna. Koristili su je najpre Rimljani pre 1000 godina, a onda tu tradiciju nastavili Osmanlije, sagradivši ovo velelepno zdanje u narodu poznat kao Vakif Hadži Hurem. Tradicija je da se termini dele na muški i na ženski na svaki 2 sata. To je ostalo još iz turskog doba. Pošto je sad muški termin i mi imamo priliku da uđemo, ja te pozivam na starobosanskom jeziku Bujrum. Izvolite da uđemo u Novopazarsku banju. Bujrum. Hvala. Ovdje čim uđeš, toplo, kao na Copacabani, eto. Preko 30 stepeni, ovamo nas čeka temperatura od 50 plus stepeni, zato je bolje da se malo Nije problem da skinemo ovo, ne treba nam više. A šta je ova česma, što je tako lepa, stara? Ona predstavlja 4 rimska cara. Inače, tu je voda čista i za piće, hladna voda. Dobro. Hvala. Ovo je već vrućina na drugom nivou. Kakva Copacabana. A mi imamo ovdje 56 stepeni u bazenu, ovom 6-ogonom. Ovamo je već drugačije, još više temperatura ide i preko 60 stepeni. A zašto je ova boja ovakva, nevjerovatno? A sumporasta boja, to je jer je voda izrazito sumporna. To su ti mali havuzi. Dovoljno je, ko ne sme, da se umoči makar do kolena jer je ona relativno plitka i za 2 do 3 minuta imate efekat saune. Dobar dan, izvinite. Znači, u suštini, ovo... Može da bude 1000 ljudi. Znači, uzima se ovo... Joj, samo da nemam duks, da mogu da se... to je uživanje, to je ne... I možemo i goli da se kupamo, jer izo nama to ne smeta kad nemamo kupaće kostim. Naša kultura ne prepostavlja to. Da. Je li ovo od 60 stepeni? Da, direktno sa izvora, neki 200 metara dubine. Koja je ovo terapija, dolaziti ovdje svaki dan, a? Odmor za oči i dušu. Jel dolaziš ti? A redovno dolazi. Redovno. Ja nisam poneo kupači, nema veze, a sljedeći put ću biti pametniji i moći ću da uživam u ovome maksimalno. Hoba! Ajde, idemo onda dalje. Ne mogu da izdržim kako je lepo ovdje. Ovaj ambijent je fantastičan, stvarno. Ja bih dolazio svakog dana ovdje. Gdje mi ovo sad stižemo? Dakle, ja te pozivam da se sad u jednom etno-ala-turka ambijentu osvežimo uz tradicionalne novopazarske specijalitete, baklavu, malinu i domaću kafu. Znači, nije Pazar poznat samo po ćevapima i mantijama. A time punimo samo stomake kalorijama, a sad je došao red da se malo i osvežimo za naše dalje putovanje kroz ovu novopazarsku priču.
Da sedimo, znači, ovdje. Najlepše mjesto. Da, na minderu za sofrom. Kako? Seo si na minderu, starotulska reč koja označava sofu ili kauč. A ovo je sofra. Znači, sofra i minder. Da, a naslanjaš se na šiljke. Evo, stiže. To su firdžani i džezve. Već autentično izgleda. Pazite ovo, ljudi. Šta ima ovdje? Ovo je firdžan, Aha, odavde se pije, u stvari. a to su džezve. A koji je red, u stvari? Ovako, sad ću ja to da pokušam da imitiram moju gospođu koja meni to svakodnevno sprema kući. Dobro. Malo to kajmaka tebi, a onda meni. Znači, to je kajmak, jel? Kajmak. Dobro. Red je da se uzme kajmak. Ostaće nešto iza kasnije. Oce. I onda se poslužiš ratlukom, odnosno rahat lokomom. I šta, ovo ne vraćamo? Ono, Ne, to se vrati samo kad se završi ispijanje kafe. Kad se završi. Prijatno. Sjajno. Kafa se pije sa merakom. Sa merakom, nikako Merak je bez. novopazarska, bosanska, turska riječ, a označava zadovoljstvo. Znači, svakog gosta dočekujemo širokih ruku i uz jedan prikladan razgovor o bilo kojim lijepim temama uz kaficu je to zadovoljstvo još lepše i uz ratluk normalno. Sem kafe, red je da se tu posluži i neki delikates, slatki delikates. Kod tebe kući ima često. Ima često, gotovo svakodnevno, pogotovo u posebnim prilikama kad se vikendom porodice okupljaju posle radne nedelje i tako dalje ili kad dođu neki gosti. Da probamo, a? Može, prijatno. Ajde, prijatno. Čekaj. Svako ko dođe u Novi Pazar, znači mora da proba i baklavu, mora da proba kafu, mora proba mantije, ćevape. Jel ima nešto što biste voljeli da se čuje, a da niko ne zna? Ja bih voleo da se vi zadesite u mesecu Ramazana. To je sveti mesec kod muslimana, mesec posta, 30 dana posta, gdje Novi Pazar promeni u svakom smislu način života i način življenja. Pošto je Novi Pazar izrazito mešovita sredina, znači onda se i pravoslavno stanovništvo, kažem, prilagodi načinu života većinskog bošnjačkog muslimanskog stanovništva. Ne kažem da oni postoje, ali poštuju tradiciju koju mi negujemo vekovima. Naravno, kad dođe kasnije Bajram ili Božić, svi mi jedni drugima, onako tradicionalno sa merakom, opet pominjem ovaj merak sa zadovoljstvom, jedni drugima čestitamo te naše praznike. Ja mislim da to međusobno poštovanje je mnogo bitno, da je to mnogo lepo vidjeti u ovakvom gradu kao što je Novi Pazar. Drago mi je da je to tako. Znači, vi ne pravite razlike u stvari koje vere, nego se družite, poštujete i zajedno činite ovaj grad lepšim, ja mislim. Mi volimo da kažemo da u ovom gradu, u ovoj sredini živi samo jedan narod. Taj narod ima samo jedno ime, a to je dobar narod. Bravo. Bez ikakve razlike u veri, u naciji, u boji kože i tako dalje. Se ljudi razlikuju samo na one dobre i one loše. Kad bi više ljudi po svetu, ne samo u Srbiji i na Balkanu, nego po svetu tako razmišljalo, sigurno bi bilo mnogo manje i ratova i tih glupih nekih sukoba, jer realno postoje dobri ljudi, loši ljudi. Kad smo dobri, kad dobro se ophodimo prema drugima, onda dobro nam se vraća. Normalno. Tako da istorija je bila kako je bila, ratova je bilo, ali nek to ostane u prošlosti, jel tako? Istorija je da se pamti i da se ostane zapisano u udžbenicima, knjigama, ali i mi mladi generacije koje dolaze posle nas su te koje treba da stvaraju novu, lepšu, drugačiju istoriju, moderniju. Jeste. Znači, dobri ljudi, dobra baklava, dobra kafa, dobra malinada. Šta nam fali još? Sve je dobro u Novom Pazaru. Prijatno. Prijatno. Ovo je stvarno dobro.
Gradonačelniče, ja ovako ružno iz auta radimo neku emisiju Balkan Trip. Gospodin Tiago je sa nama, pa... Evo, snimali malo Podbina u aviju. Pa idemo Lejlek džamiju. Dobro, koliko će biti dana tu? Oni juče došli, danas su tu, a sutra idu za Tutin. Jedno, ako nešto treba, sutra sam tu, sad ovo neplanirano, malo ova... Ma ništa, i mi smo opušteni na varijantu. Ajde, ništa. Hvala. Ajde, vidimo se. Šta li biti? Kola su stala. Daj spusti malo. Nema goriva, ja? Slušaj, kola su stala, a po neko mora patlu otići na benz, uzeti ga. A drugo, ajde me odbacite negdje da za to vreme uradim dron. Ajde. Ja sam te doveo da vidiš ovaj deo istorije, odnosno same početke osnivanja grada, rani 15. vek, sredina 15. veka, tačnije 1565. godina. Ovo ispred nas je čuvena Lejlek džamija. Lejlek je staro-osmanska reč i znači rodo. Roda je u islamu se pominje kao jedna od dženetskih, odnosno rajskih ptica. A legenda govori da je Fatih Sultan Mehmed u svom pohodu na ovim krajevima nastao i zastao da se ovdje odmori. Pošto se muslimani klanjaju jednom Bogu 5 puta dnevno, on je odlučio da na ovom mjestu obavi jedan od tih 5 namaza. I kad je završavao namaz, pored njega je sletela roda i zajedno sa njim nazvala selam, odnosno završila taj namaz. Ova je to shvatio kao Božje čudo, pa je svojim nadređenim naredio da se u čast te čuvene rode sagradi ovo velelepno zdanje koji dan danas nosi ime po toj nekakvoj rodi iz sredine 15. veka. A ima prilike i džamija je otvorena. Ako imaš želju, a siguran sam da imaš, da je pogledam. Ajde. Glavu da čuvamo. Selam aleikum. Selam aleikum u izvornom našem jeziku znači neka je Božji spas na vas. A odgovara se aleikumu selam i neka je na vas Božji spas. Dobro. Ovo ovdje je unutrašnjost te čuvene Lejlek džamije. Ona je izrazito mala, takozvana mahalska džamija. Džamije znaju da budu višespratne, kod nas su uglavnom dvospratne, a žene su obavezne da gore klanjaju namaz. To ne znači da su žene u islamu diskreditovane, minimizirane ili tako dalje. Žene u svakom pogledu sačuvane u islamu. Ali, pošto smo mi muški i volimo da pogledamo žene i žene da bace oko na muškarce, mi u džamije dolazimo samo da se molimo jednom stvoritelju, odnosno jednom Bogu. Zbog toga smo došli, a ne zbog nekih drugih stvari. Đavo, kojeg mi nazivamo šeitan, gleda u svakom pogledu da nas odvoji, rastavi od tog jednog Boga. Iz tog razloga se žene odvajaju na spratu ili u nekoj posebnoj prostoriji. Valdine, reci mi, je li ovo... Sad će ezan, odnosno poziv za molitvu za... Pa, Valdine, mnogo mi je drago što sam imao priliku da vidim ovako značajnu džamiju u Novom Pazaru. Hvala što si me doveo ovdje. Hvala i tebi što si došao. Svaki kraj je u stvari novi početak. Ko si ti jedno meni tako
rekao, mi namerno ostavljamo još puno lepih priča, još puno lepih stvari za drugi put, osjećajući tebe kao iskrenog i dobrog prijatelja da nam se ponovo vratiš sa porodicom svojom i sa svojim prijateljima iz Brazila, iz Srbije, iz Portugala i tako dalje. Iz celog sveta. Pa, Valdine, znaš ti, mene nije ni prvi ni posljednji put u Novom Pazaru. Doći ću obavezno još mnogo puta. Imam osjećaj da ima stvarno još mnogo toga da se vidi, da je ovo bilo samo delić. Nadam se da će gledaoci isto da budu motivisani da dođu. I eto, hvala ti puno. Nastavljamo dalje. Srećan put i ostajte mi dobro. Hvala puno, Valdine. Prijatno. Na brdu, nedaleko od centra Novog Pazara, nalazi se jedan biser srpske srednjevjekovne države. U pitanju je manastir Đurđevi stupovi, jedan od najstarijih srpskih pravoslavnih manastira, podignut od strane velikog župana Stefana Nemanja pred kraj 12. veka u slavu Svetog Đorđa. Ovdje ćemo se sresti sa ocem Gavrilom, koji će nam pokazati ovu svetinju. Pomaže Bog. Bog pomogo, dobrodošli. Bolje vas našao. Kako ste? Evo, odlično. Kako ste vi? Izvolite. Hvala. Prvi put ste u Novom Pazaru? Ne u Novom Pazaru, ali u Đurđevim stupovima jesam, moram priznati. Da. I mnogo vam je lepo ovdje. Da li ima nešto što ste čuli o Đurđevim stupovima do sada? Pa eto, znam da je jedan od najstarijih srpskih pravoslavnih manastira, da je podigao Stefan Nemanja pred kraj 12. veka, je li tako? Da. Šta ima još zanimljivog da treba da znam? Da je, znači, da ima te univerzalne vrednosti koje ga nominuju na listu Svetske kulturne baštine. Ono što je razlog nominacije Đurđevih stupova na listu Svetske kulturne baštine jeste arhitektura. Stefan Nemanja je po prvi put objedinio dva stila gradnje, romaniku i Vizantiju. I po uzoru na Đurđeve stupove građeni su svi ostali manastiri, kao što su Studenica, Sopoćani i mnogi drugi. Dakle, Stefan Nemanja je sazidao Đurđeve stupove kao svoju prvu zadužbinu na svom krunskom posedu pre Hilandara i pre Studenice, a nastanio se i živeo je ispod manastira Đurđevih stupova u Deževskoj dolini. Tu su živjeli Nemanjići i tu je rodno mesto Svetoga Save. Trenutno su skele postavljene, Republički zavod izvodi radove na sanaciji kula, a inače Ministarstvo kulture je uradilo projekat u digitalnoj formi celovite obnove manastira Đurđevih stupova i projekat je otišao pre 3 meseca u Pariz i očekujemo sada iz Pariza do kraja godine odgovor na saglasnost na dalju obnovu manastira Đurđevih stupova. Držim palčeve da bude saglasnost. Ako Bog da, Sveti Đorđe. Hvala. Hvala. Nalazimo se u priprati hrama i ovdje su sačuvane freske iz detalja iz života Svetoga Georgija. Nazire se preko cijeloga zida Sveti Georgije na konju i sa desne strane scena mučenja Svetoga Georgija na točku. Freske su u priprati iz 13. veka. U naosu crkve se nalaze ostaci fresaka iz 1175. kada je crkva živopisana i u ovom severno-zapadnom pandatifu je freska Svetog apostola Luke. Ostale freske su skinute posle Drugog svjetskog rata i nalaze se u depovu Narodnog muzeja u Beogradu i kako kaže stručna komisija ima svih uslova da mogu nesmetano da budu vraćene na zidove hrama. U mojim rukama je maketa manastira Đurđevih stupova i manastir je dobio ime po ovim dvema kulama. Staroslovenska reč za kule jeste stolp ili stup, a crkva je posvećena Svetome Georgiju, kako naš narod kaže Đorđu, a kao drugi ktitor se pominje kralj Dragutin. Njegova ikona sa detaljima je života kralja Dragutina i u vitrini deo moštiju kralja Dragutina, Svetoga Đorđa i svetoga sveštenomučenika Harlampija. Po projektu je dakle ostalo nerealizovano, znači ove dve kule da se dovrše i ova južna
pevnica. Jer one su srušene bile. One su srušene, manastir je bio sačuvan u celosti sve do 1689. godine, kada je porušen u Austrijsko-Turskom ratu. Hram je počeo da se zida 1167. godine, a završen je 1171. Dakle, u narednoj godini, 2021. nalazimo se u godini jubileja 850 godina manastira Đurđevih Stupova. Fantastično. Da. Ako Bog da, neki naredni put kad dođemo, da vidimo ove zidove sve oslikane sa ovim originalnim freskama. Ja se nadam da je Bože. Sam slogan akcije obnove manastira glasi: obnovimo sebe, podignimo stupove. Pa eto, smatramo da i tu materijalnu obnovu treba da prati ta duhovna obnova. Kada obnovimo sebe, obnovit ćemo i stupove. Bravo, bravo. To je odlično. Zapamtit ću tu rečenicu. Sjajno. Da li želite da vas upoznam možda sa kapelom kralja Dragutina? Naravno, možemo da pogledamo. Tamo su lepo sačuvane freske iz 13. veka. Ovdje je nekada bio ulaz u manastirsku portu. Međutim, kralj Dragutin, ima želju da tu bude sahranjen, srušio je tu kulu i sebi namenio, znači, za svoje grobno mesto. I tu su freske iz 13. veka. Možemo vidjeti ktitorske kompozicije Nemanjića i, kako piše na starom slovenskom, prvi koji prilazi Isusu Hristu: Sveti Simeon Nemanja, gospodar svih srpskih zemalja. Iza njega njegov sin, Stefan Prvovenčani, koji je ktitor Žiče, pa iza njega kralj Uroš, ktitor Sopoćana, sa svojom suprugom Jelenom Ažujskom. I njihova dva sina, kraljevi, Dragutin i Milutin, sa svojim porodicama. Dragutin u ruci drži maketu svoje grobne kapele. U tamburu kupole su scene iz, znači, bitnih sabora, krunisanja, primopredaja vlasti u srednjevekovnoj Srbiji. I pokazat ću vam, Tiago, u celosti sačuvana freska, detalj iz sela Deževe, 1282. godina, kako kralj Dragutin bratu Milutinu predaje vlast. Aha. Stvarno prelepo. Kapela je mala, ali dosta govori o istoriji, Jeste. znači, toga vremena. Jeste. Grob kralja Dragutina je, originalni deo groba jeste ovaj crveni mermer, crvena dreča, ostala je konzervacija. Pošto je manastir bio napušten toliko dugo, ovdje je u tim ratnim okolnostima i Turcima bila tu i kuhinja i kancelarija, šta sve ne. Grob je opljačkan u nekoliko navrata, a freske su, bukvalno, zidovi su bili crni, pa su restauratori 70-ih godina prošloga veka, znači, čistili zidove i došli su, znači, do ovih fresaka. Sjajno, ne, stvarno prelepo izgleda. Fantastično. Tiago, to bi ukratko, znači, bilo što se tiče istorijata manastira Đurđevih Stupova. Mnogo toga još ima, ali ja te pozivam ovako da dođeš ti nekada u posetu za svoju dušu, pa da ostaneš par dana, pa da te upoznam sa svim. Hoću sigurno, jer 850 godina istorije uopšte nije malo i ne može to sve da se doživi za tako kratko vreme. Lepo bi bilo kada dođeš da te povedem i na Stari grad Ras, da ti pokažem ostatke starog srednjevekovnog trgovišta i da odemo, znači, u Deževu, mjesto gdje je rođen Sveti Sava. Imamo dogovor za sljedeći put. Hvala puno, oče Gavrilo. Ostaćemo na vezi i vidjet ćemo se još mnogo puta, nadam se. Ako Bog da. Hvala puno. Svako dobro, s Bogom. Da je Novi Pazar grad sa najmlađim stanovništvom u Srbiji, na Balkanu, a možda i šire, to smo već čuli od naših domaćina. A da je to grad vrednih, kreativnih i pametnih mladih ljudi, u to sam se uverio na raznim projektima na kojima sam učestvovao sa mladima iz Novog Pazara.
Na jednom od njih dobio sam preporuku od jednog prijatelja da kad budem ovdje obavezno svratim do jednog mesta koje okuplja pametne mlade ljude koji se bave zanimljivim stvarima. To mesto se zove Klub heroja. Idemo sad unutra da lično upoznamo ovu ekipu i da čujemo nešto više o tome šta oni rade. Dobro večer. Dobro večer. Tiago. Martina, drago mi je. Drago mi je Martina. Aida. Drago mi je Aida. Nama je drago. Tiago, izvoli. Što vam je lepo ovdje? Jel toplo? Toplo da se raskomotim, skinem jaknu, ne treba ni... Kako ste, devojke? Dobro smo, kako si ti, jesi umoran danas? Pa malo. A tek smo počeli, znaš kako, imamo mi još dosta da putujemo, da vidimo, pa ne smijem ni da priznam da sam se umorio, tako da. A vi, šta radite? Pa evo ovdje u Klubu heroja generalno svašta nešto radimo, baš uvijek ima nekih aktivnosti. Šta je zapravo Klub heroja? Klub heroja je mesto prvenstveno, ali više je ideja nego što je mesto, jer čak i da nismo u ovom prostoru bio bi isto što je i sad. U suštini to je ideja da u ovom gradu postoji puno talentovanih ljudi koji rade različite stvari, ali koji nekad nisu možda dovoljno prepoznati. Ne vide se toliko. I onda mi u stvari vadimo te ljude i promovišemo ih našoj zajednici, dajemo im u stvari jednu platformu da pokažu šta to znaju i da inspirišu neke druge ljude da počnu da se bave. A na koji način to radite? Na različite načine. Recimo, trenutno radimo jednu seriju intervjua sa tim ljudima. Prepoznali smo, napravili smo neki početni spisak, nekih recimo 50 do 100 ljudi. I sad smo počeli, odradili smo nekih 20 intervjua koje postavljamo 2 puta nedeljno i predstavljamo ih. To je jedan od načina. Pre korone smo u stvari imali, bilo je aktivno nešto što se zove platforma za dijalog u Klubu heroja i par puta mesečno smo imali događaje dole u kafiću gde bi ti ljudi došli i pričali bi u suštini tu neku svoju priču, kako su počeli da se bave time čime se bave, kako im to ide i tako dalje. A kakve su to ideje? Čime se bave ovi ljudi? Martina je jedna od tih heroja u stvari, jel tako? Da. Pa u suštini obe smo. Nas dve zajedno vodimo blog koji se zove Liliputanke i igrom slučaja pre 5 godina kad si ti bio u Pazaru sa ekipom blogera iz Evrope, inostrani vlogeri. Ja sam tad radila u hotelu u kom ste vi bili smešteni i oduševila sam se svim tim. I ja sam od tad krenula da brainstormujem s tim idejama kako želim svoj blog. I to je nekako, da kažem, tinjalo neke 2 godine dok nisam srela Aidu. I nas dve smo krenule u priču i zapravo među prvim tekstovima je bila ta priča o tim blogerima koji su bili u Pazaru. Da, izdvojili smo nekoliko priča koje su stranci koji dolaze u Pazaru, stvari napisali o Pazaru i bio je jedan video, taj vaš, tako da... Jedva čekam da pronađem taj blog da pročitam, znači kako je mali sve. Da skrenemo pažnju na Novi Pazar, kako u stvari je mnogo više od jedne male sredine i htjeli smo da ispričamo kako ljudi iz drugih zemalja, ne znam, iz drugih nekih skroz različitih uglova vide naš grad. To je i neki moto našeg bloga, priča iz sasvim drugog ugla. Znate kako, ja sam isto počeo sa blogom. Kad sam imao ideju da Srbiju promovišem Brazilcima, nisam znao tačno kako, šta. Znate i same kako je teško pokrenuti nešto novo, koliko otpora imamo sa raznih strana, ljudi koji kažu da to što mi radimo neće nas doneti ništa. Tako da verovatno ste se i vi suočavali sa takvim stvarima i verovatno se svaki od ovih heroja koji se u ovom klubu okuplja ima slične priče, jel tako? Da, kroz tu seriju intervjua koju sam već spomenula, koje radimo s tim ljudima, im je u stvari cilj da pokažemo ne samo kao oni su sad odjednom uspješni, sve je to super, nego da pokažem i taj njihov put. Jer dosta ljudi koji u stvari promovišemo kao heroje se bave nekim kreativnim zanimanjima, a to se uglavnom posmatra kao nešto što nije sigurno, što nije dovoljno profitno i tako dalje. A kako je to izgledalo na samom početku, to me zanima. Kako je to bilo kad ste ovo mesto napravili? Je li uvek bilo onako popularno kao što je sad? Pa, istorija u stvari Kluba heroja ide negde možda nekih 7, 8 do 10 godina ranije. Ja tad nisam bila tu, ali svakako je lepa priča pa mogu da prenesem. U suštini to je prvo bio umetnički atelje.
3 umetnika koji su ga iznajmili. I onda jedan od njih, koji je inače vlasnik kluba Heroja, on je došao na tu ideju da, pošto se već nalazi na tako lepom mestu, na ovom šetalištu iznad centra za rekreaciju, koja je neka oaza u ovom gradu, da bi to bilo šteta da ostane samo za njih, već da treba onako malo da se proširi, da i drugi ljudi imaju priliku da tu dođu. Onda su oni postepeno napravili fondaciju koja se zove Front fondacije i onda su tu negde shvatili da bi mogli da se bave još nekim drugim aktivnostima i onda iz toga postepeno nastao klub Heroja kao mesto gde se ljudi okupljaju i gde onda šire te svoje ideje. Super, znači šta bi, Aida, bila tvoja poruka ljudima koji imaju neku ideju, a plaše se da se pokrenu, da je ostvare? Pa to je ono što komuniciramo, što sve vreme pokušavamo da iskomuniciramo preko profila kluba i kroz Liliputanke. U stvari, samo manje istraživanja, više rada, odnosno odmah da krenete i mislim što pre krenete, prećete nešto i da uspete, odnosno neophodno je da na početku budeš amater. Slažem se. Bravo, bravo, pa divno. Divno. Ja se stvarno nadam da će puno ljudi doći u ovaj vaš klub Heroja. To povezivanje je jako bitno, pogotovo u ovom našem svetu i onda kad dođemo negdje gdje možemo da osjetimo, da dobijemo taj vetar u leđa, to je možda čak i najpotrebnije u nekim trenucima. Tako da se nadam da poslije ovog divnog razgovora sa Martinom i sa Aidom, da ste vi, dragi gledalci, dobili neku inspiraciju, neki vetar u leđa da se pokrenete. Nema čekanja. Ako ništa drugo, dođite u Novi Pazar u klub Heroja, da popričate s ovim ljudima ovdje i da se sami inspirišete, da jurite svoje ciljeve, svoje snove. A mi se gledamo ovdje u Tiagovom Balkanu. Naša avantura se nastavlja u jednom gradu o kojem se vrlo malo zna. Nalazimo se u Tutinu. Kako je ovo mesto, Amsar? Ovo je brdo iznad Tutina, zove se Gradac. Mi smo na vidikovcu Đurđevica, čuveno. Ispred nas je jezero Gazivode. Jezero Gazivode. Ajde da palimo čamac. Benzina ima. Benzina ima, volja ima, sve. A ubrate, šta je sad ovo, čovječ? Spremio sam si nešto novo. U ovoj prirodi nema kraja. Južno od Tutina nalazi se pravo skriveno čudo. Ispred mene je manastir Crna reka. Vi ste vidjeli put koji smo jedva izašli džipovima, tu je sve ovo što vidite, svako parče iznešeno i ugrađeno. Još koliko, bre? Pa tu još nekih 10 metara i stižemo do ulaza u Pićinu. Održavao nas je nekako taj cilj da nikne, znači taj dom da je tu, da je... Samo smo gledali krajnu granicu kao sve što smo planinari, znači tek na vrhu vidiš svrhu. Smijete da nastavimo dalje? Aj, kako da ne? Idemo. I onako je mračno i vamo i tamo, pa šta fali? Jedino što se čuju slepi miševi sa svih strana. Sad ćemo da ih vidimo.